सुनन अबू दाऊद की हदीस है। इब्न अब्बास फरमाते हैं फ़रज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात अल-फ़ित्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र को वाजिब करार दिया है। क्यों? तुहरतन लिस्साइम, ये सदक़े फ़ित्र रोज़ादारों के लिए पाकीज़गी है, रोज़ादारों के लिए तहारत है। किस चीज़ से? मिनल लग़्व व रफ़ से, बिला वजह की बेमतलब बातें और जो फजूल गोई हो जाती है रोज़े की हालत में, उससे तहारत है। कौन? सदक़े फ़ित्र। व तोमतन लिल मसाकीन, और ये सदक़े फ़ित्र क्या है? मिस्कीनों के लिए राहत है, रिलीफ है और उनके लिए मदद है। फमन अद्दाहा क़ब्ल सलात, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो सदक़े फ़ित्र को नमाज ईद से पहले अदा कर दे, फ़हिया ज़कातुन मकबूलतुन, तो ये अल्लाह की बारगाह में एक मकबूल इन्फाक है, अल्लाह की राह में मकबूल इन्फाक है, और उस वक्त ये सदक़े फ़ित्र होगा। वमन अद्दाहा बाद सलात, और जिसने नमाज ईद के बाद सदक़े फ़ित्र अदा किया, तो फिर अब ये सदक़े फ़ित्र नहीं रह जाता, बल्कि मिनस सदक़ात, ये आम सदका हो जाता है। इसलिए हुक्म है कि ईद की नमाज से पहले पहले दे दिया जाए। आप में से बहुत से लोगों ने भी मुझसे सवाल किया होगा, और बहुत से लोग सवाल करते हैं, जैसे रमज़ान का 4-5 रोज़ा गुज़रता है, लोगों को एक फ़िक्र लाहिक हो जाती है कि इस बार सदक़े फ़ित्र कितनी है, इस बार सदक़े फ़ित्र की रकम क्या है। बहुत सारे जगहों से ऐलान भी होता है और हम लोग उस पर अमल पैरा होते हैं। हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो सदक़े फ़ित्र की रकम का ऐलान होता है, वो गेहूं के एतबार से होता है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि इस बार गेहूं की कीमत ये है, इसलिए जो है कि इस बार सदक़े फ़ित्र ये होगा। लेकिन एक दिलचस्प बात आपको बताऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में सिर्फ गेहूं का जिक्र नहीं किया है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र में गेहूं का जिक्र किया ही नहीं है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है और सही मुस्लिम की हदीस है। सही बुखारी में इस हदीस का नंबर है 1510 और सही मुस्लिम में 985। अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुन्ना नुखरिजु फी अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल फ़ित्र साम मिन अत-ताम व काना तामुन अश-शईर वज़-ज़बीब वल-अक़ीत वत-तमर, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईद उल फ़ित्र के दिन सदक़े फ़ित्र निकालते थे, एक सा ग़िज़ा, ग़िज़ा जिसको आमतौर से हम लोग खाते पीते हैं, तो एक सा ग़िज़ा हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सदक़े फ़ित्र निकाला करते थे। और ये ग़िज़ा में क्या हुआ करता था? तो कहा तामुन, और हमारी ग़िज़ा क्या हुआ करती थी? तो फरमाया जौ, किशमिश, खुश्क दूध यानी पनीर और खजूर। आमतौर से हम सदक़े फ़ित्र इसी में निकाला करते थे, आमतौर से हम सदक़े फ़ित्र इसमें निकाला करते थे। इस हदीस के एतबार से, जो कि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ा अलैह हदीस है, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 4 चीज़ों का जिक्र मिलता है: पनीर, किशमिश, खजूर और जौ। बाद में सहाबा और ताबईन के ज़माने में जब फरावानी आई थोड़ी और गेहूं का चलन हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो गेहूं का रिवाज बहुत कम था, और गालिबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गेहूं की रोटी कभी तनावुल नहीं फरमाई। गालिबन मेरे मुताले में अभी तक नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चावल खाना भी साबित नहीं है। तो बताना मकसद ये है कि गेहूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या फिर बाद में जब पहुंचा, तो ये बाहर से जो है कि इम्पोर्ट हो रहा था। तो आम चीज़ें जो एक साथ थी, सा एक पैमाना हुआ करता था, नापने की एक चीज़ हुआ करती थी। हमारे शहरों में जो है कि गेहूं और चावल वगैरह को तौला जाता है। आज भी कई जगहों पर गांव में लेन देन जब होता है अनाज का, तो वो नाप करके होता है। तो पहले ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लेन देन जो हुआ करता था अनाजों का, तो वो सा से होता था, एक पैमाना होता था, उसी पैमाने से लेन देन हुआ करता था। तो एक सा यानी किशमिश जब सदक़े फ़ित्र निकालते थे तो एक सा निकालते थे, खजूर निकालते थे तो एक सा निकालते थे, और जौ निकालते थे तो एक सा निकालते थे, पनीर निकालते थे तो एक सा निकालते थे। लेकिन जब गेहूं की बारी आई तो आधा सा कर दिया गया। वो आधा सा क्यों किया गया? क्योंकि अरब के मुल्क में गेहूं बहुत कीमती था, इसीलिए उसे आधा सा कर दिया गया, 2 किलो 45 ग्राम।
اور ایک سا کی قیمت ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے 4 کلو 90 گرام. تو گیہوں صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں محبوب چیز ماننی جانے لگی. کیوں؟ ایک تو یہ کہ جو چیز بہت کم ملتی ہے نا وہ محبوب ہوتی ہے، اور جو چیز اگر زیادہ ہو جائے تو پھر وہ محبوب نہیں رہ جاتی. تو صحابہ کرام نے گیہوں ایک محبوب چیز تھی اور قیمتی چیز تھی، تو اس لیے صحابہ کرام نے کم کر کے صدقہ فطر میں نکالنا شروع کیا آدھا سا. مقصد کیا ہوتا تھا؟ صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ جو صاحب حیثیت عید منا رہے ہیں نا، تو اسی معاشرے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو صاحبان حیثیت نہیں ہوتے ہیں، جن کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی ہے کہ وہ عید جیسی خوشی کے دنوں میں بھی اسی طریقے سے خوشی منانے لگے جیسے کہ ہم لوگ منا رہے ہیں. تو دین نے ایک حکمت دی، دین نے ایک شعور دیا، دین نے ایک احساس دیا، دین نے ایک کنسپٹ دیا کہ تم عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے، یہ تو آخری حد ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے، ورنہ بہت پہلے یعنی رمضان شروع ہو اور صدقہ فطر دینا شروع کر دیں. اینڈ ہے، آخری حد ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے دیتے ہیں، اور عید کے بعد اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر وہ صدقہ فطر نہیں کہلائے گا، عام صدقہ ہو جائے گا. بارکیف. تو اب صحابہ کرام کے نزدیک مقصد اس کا یہ تھا صدقہ فطر کا کہ ہم اپنے معاشرے کے ان کمزور بھائیوں کو بھی عید کی خوشی میں شامل کر لیں جو عید کی خوشی میں شامل ہونے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتے. ان کے لیے جو ہے کہ ہم زیادہ بہتر سے بہتر چیزیں دیں. تو گیہوں کو شامل کیا گیا. اس زمانے سے لے کر کے آج تک وہ چیزیں جس سے صدقہ فطر نکالی جا سکتی ہیں اس میں 5 چیزیں ایڈ ہو گئیں. سب سے پہلی چیز کھجور، دوسری چیز پنیر، تیسری چیز کشمش، اور چوتھی چیز جو، اور 5ویں چیز جو ہے کہ بعد میں ایڈ ہوئی وہ ہے گیہوں. اب ہمارے یہاں تو گیہوں کی فراوانی تھی، بہت آسانی سے دستیاب بھی ہو جاتا تھا، اور ان 5 چیزوں میں چونکہ صحابہ اور تابعین کا عمل بھی ہمارے لیے جو ہے کہ دلیل ہے، تو ان 5 چیزوں میں کسی میں بھی آدمی صدقہ فطر نکال لے تو وہ فطر ادا ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پکڑ سے بچ جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو واجب قرار دیا ہے اس واجب سے بندہ نکل جائے گا. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 2 کلو 45 گرام گیہوں کی قیمت آج کے ڈیٹ اعلان ہوا ہے وہ 86 روپے ہوئے ہیں. راؤنڈ فگر میں کر کے اس کو 90 روپے کر دیا جا سکتا ہے. 90 روپے یہ گیہوں کے اعتبار سے ہے. آپ مقصد دیکھیں صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے معاشرے کے دبے کچلے لوگوں کو اپنی عید جیسی اہم ترین دن میں اور اہم ترین خوشی میں شامل کرنا چاہتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگوں کی سیلری کم ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی سیلری زیادہ ہوتی ہے. کوئی مہینے کا 50,000 کما رہا ہے، کوئی مہینے کا 60,000 کما رہا ہے، کسی کے پیکج بنتے ہیں تو مہینے میں لاکھ روپے ہو جاتے ہیں. ذرا سا آپ سوچیں کہ کیا وہ 90 روپے دے کر کے اللہ جہاں ایک مہینے میں لاکھ روپے دے رہا اسے، وہ 90 روپے دے کر کے کیا وہ صدقہ فطر کا جو مقصد تھا اس کو ادا کر سکتا ہے؟ صدقہ فطر کا جو مقصد تھا واجب ادا ہو جاتا ہے. واجب مطلب چھٹکارا مل جانا، پکڑ نہیں ہوگی آپ کی، لیکن جو مقصد تھا اس مقصد کو آپ پورا نہیں کر سکتے. آج بھی معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ پھیلا کر کے آپ کے سامنے نہیں آئیں گے مانگنے کے لیے، اور بہت سے لوگ جو مانگتے پھر رہے ہیں ان کی جھولی کبھی تنگی نہیں پڑتی ہے. ایسے لوگوں کو اگر آپ اب 90 روپے بھی دے دیں گے نا تو وہ خوش ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے ہی نہیں بلکہ 1000 لوگوں سے مانگیں گے وہ. لیکن جو لجاتے ہیں، شرماتے ہیں، نہیں مانگتے ہیں، گھر میں آپ 5 افراد ہیں یا 10 افراد ہیں اور کسی ایسے آدمی کی آپ صدقہ فطر سے مدد کرنا چاہیں. دیکھیں زکوٰۃ اگرچہ رمضان میں نکالی جاتی ہے لیکن رمضان میں تو یہ واجب نہیں نہ ہوتی ہے. صدقہ فطر رمضان میں واجب ہوتا ہے اگر، اور آپ جو ہے کہ 10 لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر 90 روپے کر کے آپ نے دے دیا تو کتنا بنا؟ 900 روپیہ بنا. یہ 900 روپے دے کر کے آپ کسی کا کیا بنا سکتے ہیں؟ ذرا سا آپ یہ بتا دیں دل پہ ہاتھ رکھ کر کے. میں یہ نہیں کہتا کہ 90 روپے سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، بالکل ہوگا، آپ واجب سے بچ جائیں گے، لیکن مقصد جو تھا اس کا وہ مقصد فوت ہو کر کے رہ گیا. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا، اللہ کے رسول نے کیا کیا، اللہ کے رسول نے کیا کیا. میٹھا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نئے کپڑے پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سرما لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عطر لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اپنے مفاد کی چیز جو سنت کہہ کر کے آئی اسے ہم نے ہنس کر کے قبول کر لیا. لیکن جہاں پر ہمارا مال نکل رہا تھا اللہ کے رسول کی سنت وہاں پر نظر نہیں آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منقے پر، کشمش پر صدقہ فطر نکالا، کبھی ہمت ہو تو اس پر بھی نکالے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور پر بھی صدقہ فطر نکالا اور نکالنے کا حکم دیا ہے. ہمت ہو سنت نبی ادا کرے، آئے اس پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر پر صدقہ فطر نکالا اور نکالنے کا حکم دیا ہے. سنت نبوی پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آئیے اس طرف. بہت آسان ہے 90 روپے نکال کر کے اپنے روزے کو پاک سمجھ لینا. کہا جاتا ہے
जितना गुड़ डालिएगा उतना ही मीठा होगा, है ना। हम अपने अमल में अगर इखलास पैदा करना चाहते हैं तो सुन्नत नबवी का खास ख्याल रखें। हम गेहूं पर भी निकालें, जो साहिब हैसियत नहीं है वो गेहूं पर निकालें, जिनकी इतनी हैसियत नहीं है वो गेहूं पर निकालें, उनके लिए वही है। जिनकी खजूर की हैसियत है वो खजूर पर निकालें, जिनकी किशमिश पर हैसियत है वो किशमिश पर निकालें, जिनकी पनीर पर हैसियत है, अपनी अपनी हैसियत तो देखें ना। लेकिन अब यहाँ पर शैतान एक गणित और बता देता है, एक मैथमेटिक्स और बताता, कहता है कि जी हम तो ज़कात निकाल ही रहे हैं ना, ज़कात में उसको मैंने बताया ना कि ज़कात एक अलग चीज है, सदका फित्र अलग चीज है। आप सदका फित्र में कटौती करके ज़कात नहीं दे सकते, और ना ज़कात में कटौती करके सदका फित्र दे सकते हैं, हरगिज़ नहीं। तो सदका फित्र एक अहम इबादत है। जिस तरीके से आप लोग रमजान के चौथे और पांचवें दिन सबसे पूछते फिरते हैं ना कि इस बार कितना निकला है, ये भी पूछे कि कितना कितना और क्या क्या चीज अल्लाह के रसूल निकाला करते थे, जरा सा बताएं, हम देखें तो अपनी हैसियत तो देखें, हम किसमें हम निकाल सकते हैं। ऐसा लगता है कि एक मजाक होकर के रह गया है। हम 90 रुपए से जो है कि अपने रोजे को पाक कर रहे हैं। जो अहबाब 90 दे सकते हैं वो 90 ही दे, और सदका फित्र हो या ज़कात हो, एक मैसेज और पैगाम मैं हर बार देता हूं कि कोशिश करें कि उसको पहले अपनों में बांटें, पहले अपनों में बांटें। आपका पड़ोसी बीमार है, कई दिन हो गए वो काम पर नहीं जा रहा है, उसके घर के अखराजात कैसे चल रहे हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है। आपको इतना तो मालूम है ना कि वो काम पर नहीं जा पा रहा है, इतना तो मालूम है ना कि उसके बेटे की नौकरी अभी नहीं लगी है, कैसे कैसे करके घर के अखराजात चल रहे हैं, अब वो ईद जैसी खुशी में कैसे शामिल होगा। पहले हम इनको जो है कि देखें, इनको नजर में रखें, अपने भाइयों को देखें, अपनी बहनों को देखें, अपने चचा को देखें। ज़कात की रकम और फितरे की रकम न तो अपने असल को दे सकते न फरा को दे सकते, नहीं यानी बाप दादा को नहीं दे सकते और बेटे और पोते को नहीं दे सकते, बाकी सबको तो दे सकते हैं। आप उनका पहले ख्याल रखें, अपने मोहल्ले में जायजा ले, पहले अपने जानने वालों को पहले देख लें। अगर इनमें सब खुशहाल हैं, सब अच्छे तरीके से अगर खुशियां मना रहे हैं, अब जो है कि बाहर में आप दे सकते हैं, इजाजत है। इस बात का ख्याल रखें।